श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ प्रथमोध्याय। ब्राह्मण के शाप से आद्रिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंधा की उत्पत्ति। ऋषयः ऊचुः आचर्यं करम एतत् वचनं गर्भ हेतुकम् संदेहो अत्र समुत्पन्नं सर्वेषां न तपस्विनां माता व्यासस्य मेधाविन्नाम्ना सत्यवती इति च विवाहिता पुरा ज्ञाताः राज्ञा शान्तनुना तथा तस्या पुत्र कथं व्यासं सतीं स्वभवने स्थिता ईदृशी सा कथं राज्ञाः पुनः सन्तनूनावृता तस्यां पुत्रावुभौ जातौ तत्त्वं कथय भृतं विस्तरेण महाभागः कथां पापपावनीम् उत्पत्तिं वद व्यासस्य सत्यवत्यास्तथा पुनः श्रोतुं कामः पुनः सर्वे ऋषयः संसीतव्रता। सूत उवाच प्रणम्य परमां शक्ति चतुर्वर्गं प्रदायिनीं आदिशक्तिं वदिष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां यस्य उच्चारणमात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वते व्यासे व्याजेनापि हि बीजस्य वाग्यभवस्य विशेषतः सम्यक् सर्वात्मा सर्वकाम सिद्धे स्मर्तव्या सर्वथा देवी वांछितार्थं प्रदायिनीं राजो परिचरो नाम धार्मिक सत्य संग्रह चेदि देशपते श्रीमान् बभूव द्विज पूजकः तस्या तपसा तस्य तुष्टेन विमानेन स्फटिकं शुभम् दत्ताम् इन्द्रेण दत्तदस्मै सुन्दरं प्रियकाम्यया तेनारुणस्तु सर्वत्र याति दिव्येन भूपतेः न भूमा उपस्थितौ वसौ तेनो परिचरो वशो विख्याता सर्वलोकेषु धर्मनित्यं च भूपतिं तस्य भार्या वरारोहा गिरिका नाम सुन्दरी पुत्राश्चास्य महावीर्याः पंचासनम् इति तोजसः बृहद्देशेषु राजनः स्थापितास्तेन बुभुजाः वसु अस्तु पत्नी गिरिका कामान् कालेन वेदयेत् ऋतुकालम् अनुप्राप्ता स्नाता पुंसवसे शुचिः ततः पितरश्चैव चैनम् ऊचुः जगजरिः मृगान्नितिः ततः श्रुत्वा चिन्तयामास भार्यां मृत्युमतिं तथा मृत्युवाक्य पितृवाक्यं गुरुं मत्वा कर्तव्यम् इति निश्चितं चचारं मृगया राजा आगिरिकां मनसा स्मरन् वने स्थितः स राजऋषिश्च ते संस्मारं भामिनीम् अतीव रूप संपन्नां साक्षात् क्षत्रिय अमिवापरा तस्य रेत प्रच स्कंदः स्मरन्त स्था च कामिनी बडपत्रे तु तद राजा स्कंदमात्र समक्षिपतः इदं वृथा परिस्पन्नः रेतो वै न भवेत् कथम् ऋतुकालं च विज्ञाय मतिं चक्रे नृपस्तदा अमोघो सर्वथा वीर्यं मम चैतन्यं संशयः प्रियायै प्रेषयामि इति बुद्धिम् अकम्पयत शुक्रप्रस्थापने कालं वैश्याप्रसमीक्षसः अभिमन्त्रात् तद् वीर्यं बट पर्णपुटे कृतं पार्श्वे अस्थं सेनाभाष्यं राजोवाच द्विजं प्रति गृहाणेदं महाभागं गज शीघ्रं गृहे मम
मतप्रियार्थम् इदं सौम्यं गृहीत्वा त्वं गृहे गिरिकार्यं प्रेक्षासु तस्यास्त्वां वार्तम् अद्यं वै सुतोवाच इत्युक्त्वा प्रददौ पर्णं सेनाय निपसद्मं सगृहीत उत्पातयासो गगनं गति भेत्तमं गच्छन्नं गगनं सेनं धृत्वा पञ्चपुटे पुटं तम पश्यद अथ यान्तं खगं सेन तथा परा आमिषं स तु विज्ञानं शीघ्रम् अभ्यद्रवत्मखगं तुण्डयुद्धं अथ आकाशे तावुभौ सम्प्रत चक्रतोः पततेन्द्रस्तच्चापि मनुः यमुनाम्भे खगौ तौ निर्गतौ कामं पुटके पतिने तथा एतस्मिन् समये कदा काचिद् दृक्कानां च अप्सरा ब्राह्मणं समनुपाप्तं सन्ध्यावन्दनं तत्परं कुर्वन्ति जलकेलीसा जले मग्ना चचारसा जग्राह चरणं नारे द्विजस्य वरवर्णिनिः प्रणायां परः शोथ दृष्ट्वा तां कामचारिणीः सहसापं भव मत्ससि त्वं ध्यान विघ्नकरी यतः सा सप्ता विप्रमुखेन बभूव यमुनाचरी सफरीरूपसम्पन्ना याद्रिका च वराप्सरा स्वेन पादपरिभ्रष्ट तच्छुक्रमथ वासवे जग्राह तरसाभ्य इति साद्रिका मत्स्यरूपिणी अथ काले निक्यता मत्स्य तां मत्स्य जीवनं सम्प्राप्ते दशमे मासि बन्धनं तां मनोरमाम् उदरं विददारासो स तस्या मत्स्य जीवनं युग्मः विनिश्चित तस्माद् उदरात्मानुशाकृतिः बालकुमार सुभग तथा कन्याशु भावना बालकुमार सुभगस्तथा कन्याशु भावना ये दृष्ट्वा आश्चर्यमिदं सोऽथं विस्मयं परमं गतः राज्ञे निवेदयामास पुत्रौ दौतु उझसोद्भवौ राजपि विस्मयाविष्टं सुतं जग्राहं शुभं स मत्स्योनां राजसौ धार्मिक सत्य संग्रह वसुपुत्रो महातेजा पित्रा तुल्य पराक्रम कालिका वसुना दत्ता तरसा जल जीवने नामना काली इति विख्याता तथा मत्स्य उदरी च मत्स्यगंधेति नामना वही गुणेन समय जायते विवर्धमाना दासस्य गृहे सावासवी सुभा ऋषि च अद्रिका मुनिना शब्दा मत्स्यी जाता वरासरा विदारिता सदर्शेन मृता च भक्षिता पुनः किं बभूव पुनः तस्या अप्सराया वदस्व तत् शापस्यान्तं कथं सूतं कथं स्वर्गं वापसा श्रुत उवाच शप्ता यदा सा मुनिना विस्मिता सम्बभूव स्तुतिं चकार विप्रस्य दीनेव रुदति तथा दयावान् ब्राह्मण प्राह तां तदारुदतिं स्त्रियः मा शोकं कुरु कल्याणे शापान्तं ते वदाम्यहम् मतक्रोध शापयोगेन मत्स्ययोनि गता शुभे मानुषौ जनयित्वा त्वं शापमोक्षम् अवाप्स्यसि इति उक्त्वा तेन सा प्राप मत्स्य देहं नदी जले बालको जनयित्वा सा मृता मुक्ता च शापतः संत्यज्य रूपं मत्स्य दिव्य रूपम वाप्य च जगाम मां मरमार्गं च
शपान्ते वरवर्णी एवं जाता बरा पुत्री मत्स्यगंधा बरानना पुत्री पाल्यमानः सादसगे व्यवर्धत मत्स्यगंधा तदा जाता किशोरी जाति सुप्रभा तस्य कार्याणि कुर्वाणि वासवी चाति सुप्रभा। श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रस्यं संहितायां द्वितीय स्कन्धे मत्स्यगंधोत्पत्ति वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास जी की उत्पत्ति और उनका तपस्या के लिए जाना। सूत उवाच एकदा तीर्थयात्रां व्रजनं पाराशरो मुनिः आजगाम महातेजा कालिन्द्यांस्तट उत्तमं निषादम् आधर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा प्रापस्व परम्पारं कालिन्द्या उद्दीपेन मां दाश श्रुत्वा मुने वाक्यं कुर्वाणो भोजनं तटे उवाच तां सुतां बालां मत्स्यगन्धां मनोरमाम् उद्दीपेन मुनिं बाले परम्पारं नयस्वः गन्तुं कामो अस्ति धर्मात्मा तापसोऽयं शुचि स्मृते इति जित्वा सा तदा पित्रा मत्स्यगन्धाथ व्यासवी उडुपे मुनिमाशिन संवायति भामिनी व्रजन सूर्य सुतातोयं भावित्वा दैवयोगात् कामार्थ स्तो मुनिर्जातो दृष्ट्वा तां चारुलोचनं गृहीतु कामं स मुनिर्दृष्ट्वा व्यञ्जित योननां दक्षिणेन करेण नाम स्पृश्य दक्षिणे करे तम उवाच अर्षितापांगे स्मितपूर्व इदं वचः कुलस्य सदृशं वः किं सुतस्य तपस्य किं त्वं वै वसिष्ठदायादः कुलशीष समन्वितं किं चिकीर्षसि धर्मज्ञं मंथनेन प्रपीडितः दुर्लभं मानुषं जन्म भूय ब्राह्मण सत्तमम् तत्रापि दुर्लभं मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विज उत्तमस्त्वं किल धर्मविच्च अनार्यभावं कथमागतोऽसि विपेन्द्र मां वीक्ष च मीन गन्धनां मदीये शरीरे द्विजां मोघबुद्धे शुभं किं समालोक्यं पाणिं गृहीतुं समीपं समायासि कामातुरस्त्वं कथं नाभिजानामि धर्मं स्वकीयम् अहो मंद बुद्धिर् बिजो अयं गृहीष्य जले मग्ने वाद्यं मा वै गृहीत्वा मनोव्याकुलं पञ्चबाणातिविद्धं न कोऽपि शब्दः प्रतीपं किं कर्तुम् इति संचित्य सा बाला तम् उवाच महामुनिं धैर्यं कुरु महाभाग परम्पारं नयामि वै। श्रुत उवाच पराशर स्तोस्तत् श्रुत्वा वचनं हितपूर्वकं करं त्यक्त्वा स्थित तत्र सिन्धो पारं गतः पुनः मत्स्यगन्धा प्रजग्राह मुनिकामातुर तदा वेपमाना तु सा कन्या तमुवाच पुर स्थिता दुर्गन्धाहं मुनिश्रेष्ठ कथं त्वं न उपशङ्कसे समानरूपयोः काम संयोगस्तु सुखावह इति युक्तेन तु सा कन्या क्षणमात्रेण भामिनी कृता जोजनगन्धा तु सुरूपा च वरानना मृगलाभे सुगंधा तां कृत्वा कांता मनोहरां जग्राह दक्षिणे पाणौ मुनिर्मन्थम् अथ पीडितः गृहीतुं कामं तं प्राह नाम्ना सत्यवती शुभा मुने पश्यति लोको अयं पिता चैव तट स्थितः पशुधर्मो न ते प्रीति जयनत उत्थित दारुणः प्रतीक्षस्व मुनिश्रेष्ठ यावत् भवति यामिनी रात्रौ
व्यवाय उदिष्टो दिवान मनुजस्य दिवासंगे महान दोष पश्यन्ति किल मानवाः कामं यक्ष महाबुद्धे लोकानिंदा दुरासदा ततसुत्वा वचनं तस्या युक्त मुक्त मुदारधे निहारं कल्पयामास शीघ्रं पुण्यबलेन वै निहारे च समुत्पन्ने तटे अतीत मसायुते रात्रौ व्यवाय उदिष्टो दिवान मनुजस्य दिवासंगे महान् दोष पश्यन्ति किल मानवः कामं यक्ष महामुने लोकनिन्दासुर दुरासदा तत्सुत्वा वचनं श्रुत्वा युक्ता मुक्तम् उदारधे निहारं कल्पयामास शीघ्रं पुण्यबलेन वै निहारे च समुत्पन्ने तटे अतीत मसायुते कामिनी तं मुनिं प्राह मृदुपूर्वम् इदं वचः कन्याया द्विज शार्दूलं भुक्त्वा गन्तासि कामतः अमोघवीर्यस्त्वं ब्रह्मण का गतिं मे भवेदिति पितरं किं ब्रवीमि अद्य सगर्भा च भवाम्यहम् त्वं गमिष्यसि भुक्त्वा मां किं करोमि वदस्व यतः पराशर उवाच कान्ते अद्य मद्य प्रियं कृत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि विष्णुव च वरं भीरो तं त्वम् इक्षसि भामिनी सत्यवत्या उवाच यथा मे पितरौ लोके न जानीतो हि सानदा कन्याव्रतं न ते अन्त्या तथा कुरुद्योत्तमः पुत्रस्य त्वतः समः कामं भवेत् अद्भुतः वीर्यवान् गन्धोऽयं सर्वदा मे स्याद्योमन न नवं स्नवम् पराशर उवाच शृणु सुन्दरे पुत्रेस्ते विष्णुवंश सम्भवः सुजे भविष्यति च विख्यातं त्रैलोक्ये वरवारिणीः केनाचित् कारेण नाहं जातः कामातुरः त्वयि कदापि च न सम्मोहो भूतपूर्वो वरानने दृष्ट्वा च अप्सरां रूपं सदाहं धैर्यम् अवाहनं दवियोगेन वीक्षित्वां कामस्य वशगो अभवम् तत् किञ्चित् कारणं विद्धि दैवमे दुरतिक्रमम् दृष्ट्वा वा चाति दुर्गन्धा त्वां कथं मोहम् अवाप्नुयाम् पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने वेद विदा भागकर्ता न ख्यातश्च भुवनात्रये सूत उवाच इत्युक्त्वा तां वशं यातां भुक्त्वां च मुनिसत्तमा जगां तरसा स्नात्वा कालिन्दीय सलिले मुनिः सापि सत्यवती जाता सद्यो गर्भवती सती शुश्रुवे यमुनातीरे पुत्रं काम अय्वापरं जातमात्रस्थो तेजस्वी तामुवाच स्वमातरं तस्यमेव मनः कृत्वा विविशे चाति वीर्यवान् गक्षमातर्य था कामं गच्छामि अहं मतः परं तपः कर्तुं महाभागे दर्शयिष्यामि वै स्मृतेः मातर्यदा भवेत् कार्यं तो किञ्चिदनुत्तमः स्मर्तव्यो अहं तदा शीघ्रम् आगमिष्यामि भामिनी स्वस्ति तेरस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिन्ता सुखं वस इत्युक्त्वा निरेव्यास सापि पितरन्तिकं गतः द्वीपेन ततस्तया बालस्तस्मात् द्वैपायनोऽभवत् जातमात्रो जगामाशु वृद्धिं विष्णुवंशयोगतः तीर्थे कृतन्नास्नं चकार तप उत्तमम् एवं द्वैपायनो यज्ञे जज्ञे सत्यवत्यां पराशरात् चकारं वेदशाखाश्च प्राप्तं ज्ञात्वा कलेर्युगम् वेदाविस्तारकरणात् व्यासाद्भवनं मुनिः पुराणसंहिताश्चक्रे महाभारतम् उत्तमम्
शिष्यान् ध्यायामास वेदांत कृत्वा विभागश सुमन्तुं जयमिनीं पैलं पैसां प्यानैव च असुतं देवलं चैव शुक्रं चैव अस आत्मजम् सुतोवाच एतभ्यः कथितं सर्वं कारणं मुनिसत्तमा सत्यवत्या सुतस्यापि सम उत्पत्ति तथा शुभा संशयो अत्र न कर्तव्या संभवे मुनिसत्तमम् मताचरिते चैव गुणाग्राह्या मुने इति कारणाच्च समुत्पत्ति सत्यवत्याच्च सोदरे पाराशरेण संयोगः पुनः सन्तनु न तथा अन्यथा तु मुने चित्तं कथं कामाकुलं भवेत् अनार्तं जुष्टं धर्मज्ञं कृत्वा कृत्यांश कथमुनिः सकारेण उत्पत्ति कथिताश्चर्यकारिणीः श्रुत्वापवाच्यं निर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा स एतच्छ्रुत्वा समाख्यां शृणोति मुनिमान्नरः न दुर्गतिः अवाप्नोति सुखी भवति सर्वदा इति श्रीमद्देवी भागवत पुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे व्यास जन्म वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। राजा शंतनु गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। ऋषुवाच उत्पत्ति अस्तु त्वया प्रोक्ता व्यासस्याम् एतत् तेजसः सत्यवत्या तथा श्रुतं विस्तरेण त्वया नघः तथा कस्तु संदेहः चित्ते अस्माकं तु संस्थितः न निवर्तिते धर्मज्ञ कथितेन त्वया नघः माता व्यवसस्य या प्रोक्ता नाम्ना सत्यवती शुभा सा कथं नृपति प्राप्ता शन्तनुं धर्मवेत्तमं निषादपुत्रीं स कथं वृत्तवान् नृपति स्वयं धर्मिष्ठं पौरो राजा कुलहीनां संवृतं शान्तनो प्रथमा धर्मो धर्मपत्निका ह्यभूत कथयाधुना भीष्मपुत्रोऽथ मेधावी बसोरंसा कथं पुनः त्वया युक्ता त्वया प्रोक्ता पुराशुत राजा चित्रंगदात् कृतः सत्यवत्या सुती वीरोऽस्तो वीरो ओ भीष्मेणामित तेजसा चित्रांगदेह हते वीरे कृतस्तद अनुजस्तथा विचित्रवीर्यं नामासौ सत्यवत्या सुतो नृपः ज्येष्ठे भीष्मे स्थिते पूर्वं धर्मिष्ठे रूपवत्यापि च कृतवासन् स कथं राज्यं स्थापितस्तेन जानता ओम मृते विचित्रवीर्यः सूतोवाचे इक्ष्वाकु वंश प्रभावे महाभिष इति स्मृतः सत्यवान् धर्मशीलस्य चक्रवर्ती नृपोत्तमम् अश्वमेध सहस्रेण वाजपेशे सतेन च तोष्यामास देवेन्द्र स्वर्गं प्रापमापते एकदा ब्रह्म सदनं गतो राजा महाविषः सुरा सर्वे समाजग्मु शिवनार्थ प्रजापतिं गंगा महानदी तत्र संस्थिता सेवितो विभुं तस्या वास समुद्भूतं मारुतेन तपस्विना अधोमुखासुरा सर्वे न विलोक्य जीवतां स्थिता राजा महाभिषस्तां निशङ्कं समपश्यत सापितं प्रेम संयुक्तं नृपज्ञातवती नदी दृष्ट्वा तौ प्रेम संयुक्तौ निर्जलौ काममोहिता ब्रह्माचुकोप नौ तौ तूर्णं शापं च कृशानुतः मर्तलोकेषु भूपालं जन्म प्राप्य पुनर्ध्रुवं पुण्येन
पुण्येन महताविष्टस्त्वम् अवाप्यसे सर्वथा। गंगा तथा उक्तवान् ब्रह्मा वीक्ष प्रेमवर्ती नृपे ये भीमनस्कौ तु तौ तुर्लम निसृतौ ब्राह्मणे अन्तिकात् सन्दिपा चिन्तयित्वाथ भूर्लोके धर्म तत्परा प्रतीपं चिन्तयामास पितरं पुरुवंशजम् एतस्मिन् समये चाष्टौ बसवा स्त्री समनुता वसिष्ठास्याम् आश्रम प्राप्ता रममाणा यद ईक्षया पृथ्वादीनां वसूनां च मध्ये कोऽपि वसूत्तमः द्योर्नाम तस्य भार्याया नन्दिनीं गां ददर्श दृष्ट्वा पतिं सा पप्रच्छ कस्य इदं धेनु उत्तमा द्यौस्तामाह वासिष्ठस्य गौरीयं शृणु सुन्दरी दुग्धमस्यां पिबेद्यम् अस्तु नारी वा पुरुषो अथवा आयुधा आयुः भवेन्नूनं सदैव वागतयोनं ततश्रुत्वा सुन्दरी प्राह मृत्युलोके अस्ति ये सखे उषी नरस्य राजर्षे पुत्री परम शोभना तस्या हेतुर्महाभाग सवत्यां गां पयस्विनी आनय स्वाश्रमः श्रेष्ठ नन्दिनीं कामं शुभां यादस्याः पय पीत्वा सखी मम सदवैः मानुषेषु भवेत् एका जरारोग विवर्जिता ततश्रुत्वा वचनं तस्याः देहो जगाः च नन्दिनीम् अवमन्यं मुनिं दात्वं पृथिव्याद्ये सैतो अनघ इतायाम् अथ नन्दिनीयां वासिष्ठस्तु मातपः अजगामाश्रमं पदं फलान्यादय सत्वरः नापश्यति यदा धेनुः स वत्सा स्व आश्रमे मुनिः ऋग्यावास तेजस्वी गह्वरेषु वनेषु अपि नाशादिता यदा धेनुः चुकोपपातिशय मुनिः वारुणिः चापि विज्ञानं ध्यायेन वशुभिर्हतां वशुभिर्मे हता धेनुर्यस्यां मानवमनस्य वै तस्मात् सर्वे जनिष्यन्ति मानवेषु न संशयः एवं शशाप धर्मात्मा वसुस्तां वारिणी स्वयं श्रुत्वापि मनसा सर्वे प्रयुदुर्खितताश्चिते शाप्तास्म इति जानतं ऋषितमुपचक्रमोः प्रसादयन् अन्तर स्मृशे बसव शरणं गता मुनितानां कर्मज्ञा वशून्दीनान् पुरस्थिता अनुसंवत्सरं सर्वे शापमोक्षं वाप्स्यथ येन इयं विहता धेनुर्नन्दिनीं मम वत्सला तस्मात् देवमानुषे देहे दीर्घकालं सिद्ध्यति ते सप्तापति गच्छन्ति गंगा दृष्ट्वा सरीदवराहम् उचुतां प्रणतां सर्वे ये सप्तां चिन्तातुरा नदीं बलिष्यामो वयं देवी कथं देवासुदासनाः मानुषाणां च जठरे चिन्तेयमतिहीनः तस्मात् त्वं मानुषी भूत्वा जैनान् अस्मान् हरिद्वे सन्तनूनां राजर्षे तस्य भार्या भवान् अघे जाताञ्जले च अस्मानि क्षिपस्व सुरापगे एवं शाप विनिर्मोक्षे भविता नात्र संशयः तथा इति युक्ताश्च ते सर्वे जग्मुः लोके शोकं पुनः गंगापि निर्गता देवी चिन्तयामान पुनः पुनः माभिषो नृपो जातः प्रतीपस्य सुतस्तदा शान्तनुर्नाम राजर्षि धर्मात्मा सत्यशङ्करः प्रतीपस्तु स्तुतिं चक्रे सूर्यस्यामित तेजसः तदा सललितास्तस्मान् निःसृता वरवारिणे दक्षिणे सालशङ्काश मूरु भेजे शुभामनाः अंके स्थिता स्त्रिय चाहं मा पृष्ट्वा किं वरानने
मम मम उराव स्थितासि त्वं किमर्थं दक्षिणे शुभे साकमाहं वरारोह यदर्थं राजसत्तमः स्थितास्य अंके कुरु श्रेष्ठे काम यामन भजस्व महं ताम तामव ऊच दथो राजा आरूप यौवन शालिनी नाम पर स्त्रिय कामा गक्षे इयं वर वर्णिनी स्थिता दक्षिणम ऊरुं ते त्वमा शिष्य च भामिनी अपत्यां स्नुषाणां च स्थानं विद्धि शुचि स्मिते स्नुषा मे भव कल्याणी जाते पुत्रो अति वांछिते भविष्यति च मे पुत्रस्त्व पुण्यान्तं संशयः तथा इति उक्त्वा गता सा वै कामिनी दिव्यदर्शना राजा चापि गृहं प्राप्ति चिन्तयांस्तां स्त्रियं पुनः ततः काले निकेता जाते पुत्रे यशस्विनी वनं जिगमेशो राजा पुत्रं वृत्तान्तम् उचीवानः वृत्तान्तं कथित्वा तु पुनरुचे निजं सुतं यदि प्रयाति सा बाला त्वां वने चारुहासिनी कामया नाम्बरारोहा तां भजेथा मनोरमा न प्रस्तव्या त्वया काशी मन्नियोगान् न राधिपः धर्मपत्नी च तां कृत्वा भविता त्वं सुखी किल सुत उवाच एवं सन्दिश्य तं पुत्रं भूपति प्रीतमानसः दत्त्वा राजश्रियं सर्वा आवने राजा विवेशः तत्रापि च तपस्तत्त्वा समाराध्य पराम्बिकां जगाम स्वर्गं राजासौ देहे त्यक्त्वा स्वतेजसा राज्यं प्राप महातेजा शान्तनुः सार्वभौमिकः प्रजां वै पालयामास धर्मदण्डो महीपतिः श्रीपुराणे देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रतीप सकाश छन्तुम् अनुज वर्णनम नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः गंगा जी द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वरण 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा सुदौवाच प्रतिपेथम दिव्यम याते संतनु सतविक्रमम बभू मृगे आशीलो निर्विघ्नाद्घ्रान् मृगान् नृपः स कदाचित बने घोरे गंगा तीरे चरन् नृपः दादर्श मृगशावाक्षी सुंदरी चारुभूषणां दृष्ट्वा तां नृपतिर्मग्न पित्रोक्तेन पराननः रूपयौन संपन्ना साक्षात् लक्ष्मीरी इव परा विपन्नं मुखामम्बुज तस्या न तृप्ति मघं नृपः स्थिरोमा तत्र व्याप्ता चित्र इवानगः माभिषं चापि मत्वा प्रेमयुक्ता बभूव स किंचिन् मदन्तस्मितं कृत्वा तथा वग्रे नृपस्य च वीक्षितां स्तापाङ्गे राजा प्रीतमनाभूषम् उवाच मधुरं वाक्यं सान्त्वयन् सलक्षणयाग्र्या देवी त्वां च वामोरु मानुषी वा वरानने गन्धवी वाथयक्षी या वानागकन्याप्सरापि वा यासि काशीवरारोहे भार्या मे भव सुन्दरीः प्रेमयुक्ता स्मृतैव त्वं धर्मपत्नी भवाद्य मे सुत उवाच राजां तां नाभिजानामि गङ्गेयम् इति निश्चितं महाविषं समुत्पन्नं नृपं जानाति जाह्नवी पूर्वं प्रेम समायोगः योगाश्रुता वाचं नृपस्यताम् उवाच नारी राजनं स्थितं पूर्वम् इदं वचः स्त्रीवाच जनामि त्वं नृपश्रेष्ठः पीतपत्नयः शुभं तान् वाञ्छति चार्वाङ्गी भविताङ्गसदृशपतिः
वाग्बद्धेन नृपश्रेष्ठः वरिष्यामि पतिं किल शृणु मे समयं राजं वृणोमि त्वां नृपोत्तमं यच्च कुर्यामहं कार्यं शुभं वा यदि वा शुभं न निषिद्ध्यात् त्वया राजन् वक्तव्यं तथा प्रियं यदा च त्वं मुनिश्रेष्ठ न करिष्यासि एव च तदा मुक्त्वा गमिष्यामि यथा यथेष्टदेशं मारिष स्मृत्वा जन्म वसूनां सा प्रार्थना पूर्वकं हृदे माभिशस्य प्रेथाम विचिन्तयन्नैव च जाह्नवीः तथा इति युक्तास्य सा देवी चकार नृपतिं पतेः एवं वृता नृपेणाथ गंगामानुष रूपिणी नृपस्य मंदिरं प्राप्ता सुभगावरवर्णिनी नृपतिस्तां समासाद्य चिक्रीडो उपवने शुभे शापितं रमयामास भावज्ञा वै वराननः न बुधोद नृपक्रीडान् गान्त्वर्षण गणनाथ स तथा मृग सावाक्ष्यां सत्यास्य शतकृतोर्यथा श्रावण गुणा संपन्ना सोऽपि काम वेक्ष विलक्षणः रेमातेम मंदिरे दिव्ये हे रमा नारायणाय विव एवं गच्छति काले सा दधार नृपते तदा गर्भगंगा वसुपुत्रं शुशे चारुलोचना जातमात्रं सुतं वारे जिक्षेपैव द्वितीयके तृतीये अथ चतुर्थे यत पंचे षष्ठे एव च सप्तमे वा आहते पुत्रे राजा चिन्तापरो अभवत् किं करोमि अहं वंशो मे कथं स्यात् सुस्थिरभुवि सप्तपुत्रा हता नूनं नया पापरूपया निवारयामि यदि मां त्यक्त्वा यास्यसि सर्वथा अष्टमोऽयं सुसंप्राप्तो गर्भो मे मनसीप्सितः न वारयामि च इदम् अद्य सर्वथेयं जले क्षिपेत भवितावान् वाचाग्रे संशयोऽयं ममाद्भुतः सम्भवे अपि च पुष्टे अयं रक्षेद्वा न रक्षयित एवं संशयिते कार्यं किं कर्तव्यं मया विधाम वंशस्य रक्षणार्थं किं यत्नं कार्यं परो मया ततः काले यदा जातः पुत्रो अयम् अष्टमो वशुः मुनेर्झेन हृताधेनुर्नन्दिनी स्त्री जितेन हे तं दृष्ट्वा नृपतिं पुत्रं तामुवाच पतन् पदे दासो अस्मितः तन्वङ्गी प्रार्थयामि शुचिस्मितः पुत्रमेकं पुष्पामेन देहि जीवितम् अद्य मे हेषितं सप्तपुत्रा मे कारभूरु त्वया शुभा अष्टम रक्ष श्रुशोणि पतासि तव पार्वे अन्ये द्वय प्रार्थितं ते अद्य ददाम्यहम् अथ च दुर्लभम् वंशो मे रक्षणीयो अद्य त्वया परम शोभने अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेदविदो विदुः तस्मादद्य वरारोः प्रार्थयामि अष्टमं सुतं यदुक्त्वा गृहीत्वा तं यदा गन्तुं सम उत्सुका तदा ददाति कुपितो राजा तामुवाच दिदुविधः पापिष्ठे किं करोमि अद्य निर्यान्तं बिभेषि किं काशी पापकराणां त्वं पुत्री पापरता सदा यथा इक्षं गक्षवा तिष्ठपुत्रो मे स्थीयताम् इह किं करोमि त्वया पापे वंशान्तक करयानया एवं वदते भूपाले सा गृहीत्वा सुतशिशुं गक्षन्तीं वचनं कोप संयुक्ता तम उवाच पुत्रकामा सुतं स्त्वेनं पालयामि वने गता समयो मे गमिष्यामि वचनं ह्य अन्यथा कृतं गङ्गा वै विजानीहं दिवकार्यार्थं अगताम् वसवस्तु पुरा शब्दावशिष्टेन महात्मना व्रजन्तु मानुषी योनि इष्टता चिन्ता तुरास्तु माम्
दृष्टवेदं प्रार्थयामासो सूर्यसु जननी नो भवान्नये तेभ्यो दत्त्वा परं जाता पत्नीं ते निपसत्तमं देवकार्य सिद्ध्यर्थं जानीहे शम्भो मम सप्तते स्वपुत्रा मुक्ता शापा विशेषतु ते क्रियन्तं कालम् एको अयं तव पुत्रो भविष्यति गंगा दत्तम् इमं पुत्रं गृहाणां सन्तनो स्वयं वसुं देवं विदित्वा एनं सुखं भुक्षं सुतो भवम् गंगा गंगेयो अयं महाभाग भविष्यति बलाधिकम् अद्य तत्र नैनाम् एनं यत्र त्वं वै मया कृतः दास्यामि यौवन प्राप्तं पालित्वा मयि कृते ते मातृदैत्यपुत्रो जीवने च सुखी भवेत् इति उक्त्वा अन्तर्तते गंगा तं गृहीत्वा च बालकं राजा अतीव दुःखार्थं संस्थितो निजमन्दिरे भार्या विरहजं दुःखं तस्य पुत्रस्य च अद्भुतं सर्वदा चिन्तयामानस्ते राज्यं कुर्वन् महीपतेः एवं गच्छति काले अथ नृपति मृगयागतः निर्विघ्न मृगगणान् वाणैः वैशाखशुकरापि गंगातीरमनोः प्राप्तः स राजा सन्तनु तथा नदी स्तोकजलं दृष्ट्वा विस्मितं स महीपते तत्र पश्यत् कुमारं तं मुञ्चन्तु विशदाः गंगोवाच अंतर्ध्यानं दत्तं सोऽथं राजा चिन्तातुरो भवत् कोऽयं मम सुतो बालः किं करोमि व्रजामि कमः गंगा तुष्टा भूपालं स्थितः तत्र समाहितं दर्शनं सा ददौ चाथं चारुरूपा यथा पुरा दृष्ट्वा तां चारु सर्वाङ्गी भासे नृपति स्वयं कोऽयं गंगे गतो बालो मम त्वं दर्शयाधुना गंगोवाच पुतोऽयं तो राजेन्द्र रक्षिता चाष्टमो वसो ददामि तो हस्ते तु गंगेयोऽयं मातवः कीर्तिकर्ता कुलस्यास्य भविता तो सुवृतः पठितः त्वखिलान् वेदान् धनुर्वेद च शाश्वतं वसिष्ठस्य आश्रमे दिव्ये संस्थितो अयं सुतस्तव सर्वविद्या विधानज्ञ सर्वार्थ कुशल शुचि यद् वेदं जामदग्न्यो आसौ सद्वेदायं सुतस्थव गृहाण गच्छ राजेन्द्र सुखी भव नरकुल इति युक्तान्तर्धे गंगा दत्त्वा पुत्रं निपायवै व्यपस्तु मुदा युक्तो बभूवाति सुखान्वितः समालिंग्य सुतं राजा समाघ्राय च मस्तकं समारोप्य रथे पुत्रं स्वपुरे च प्रचक्रमे गत्वा गजाह्वयं राजा चकारो उत्सव उत्तमं दैवज्ञं च समाहूय पप्रच्छ च सुबन्दिनं समाहृत्य प्रजा सर्वा सचिवान् सदर्शुभान् यौवराज्येऽथ गंगायं स्थापयामास पार्थिवः कृत्वा तं जुराजानं पुत्रं सर्वगुणान्वितं सुकुमाश च धर्मात्मा न संसार च जाह्नवीः सुत उवाच एतद्वदः कथितं सर्वं कारणं वसुशापजं गंगायस्यै तद उत्पत्तिः जाह्नव्या सम्भवः तथा गंगा अवतरणं पुण्यं वसूनां सम्भवः तथा जलश्लोकि नरः पापान् मुच्यते न अत्र संशय पुण्यं पवित्रम् आख्यानं कथितं मुनिसत्मनः यथा माया सुतं व्यासात् पुराणां वेद संहितं भीमदा भगवतं पुण्यं नानाख्यम् अनकथान्वितं द्वैपायनं मुखोद्भूतं पंचलक्षण संयुक्तं श्रुतां सर्वपापाग्नं शुभ
दम सुगदम तथा इतिहासमिमं पुण्यं कीर्तिनं मुनिसत्तमः इति पुराणे भगवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां द्वितीय स्कंधे देवव्रतो उत्पत्ति वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्याय। अथ पंचमोध्याय। मत्स्यगंधा सत्यवती को देखकर राजा शंतनु का मोहित होना, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करना और शंतनु का सत्यवती से विवाह। ऋषिया ऊचो वसुनाम संभव श्रुतम कथितम शाप कारणात् गंगे यस्य तथोत्पत्ति कथिता लोमहर्षणे गता प्रिया मां परिहृत्य कान्तानान्यावृतां विधुरोऽपि अस्मि कान्ते त्वां वीक्ष सर्वावयवातिरम्यः मनो हि जातं विवशं मदीयं सुत्यामृता स्वाद रसं नृपस्य वचोतिरम्यं खलु दासकन्या उवाच तं सात्विका भावयुक्ता कृत्वा अतिधैर्यं नृपतिं सुगन्धा यदार्थ राजनं मयि तत तथैव मन्येऽहम् एतत्तु तथा वचस्य नास्ति स्वतन्त्र्यात्वं त्वम् एव हि कां दाता पिता मे अर्थ त्वं त्वमासु न स्वैरीण्यास्यापि दश पुत्री पितुर्दशो अहं सततं चरामि स चेदददातु प्रतितः पिता मे ग्रहणपाणि वसाकास्मि ते अभयं मनोभक्त्यास्त्वां नृपः किं दुर्नोति यथा पुनर्मा नवयौवनां च दुर्नोति तत्रापि हि रक्षणीयः धृतिकुलाचारः परस्पराशु। सूत उवाच दासोऽस्मि तव भूपाल कृतार्थोऽयं तवागमे आज्ञा देहि महाराज यदर्थं इह चागमः। राजोवाच धर्मपत्नी करिष्यामि श्रुतां मेता तवानघ त्वया चेदीयते मह्यं सत्यम् एतद् ब्रवीमहे। दास उवाच कन्यारत्नमदीयं च इदं त्वं प्रार्थयसे नृपः दातव्यं तु प्रदास्यामि न त्वदिदं कदाचनं तस्याः पुत्रो महाराज त्वदन्ते पृथिवीपते सर्वथा चाभिषेकस्तभ्यो नान्यो पुत्रस्तवेति वै। सूत उवाच श्रुत्वा वाक्यं तु दशस्य राजा चिन्तातुरोऽभवत् गंगायं मनसा कृत्वा नोवाचं नृपतिस्तदा कामातुरो गृहं प्राप्ति चिन्तान्वितो वरिष्ठो महीपते न सस्नौ बुभुजौ नाथ न गृहं गतः चिन्तातुरं तु तं दृष्ट्वा पुत्रो देवव्रतस्तदा सत्यापृक्षन् महीपालं तदसन्तोषकारणं दुर्जय कोऽस्ति शत्रुस्ते करोमि वशकं तव का चिन्ता नृपशार्दूलं सत्यं वदं नृपोत्तमं किं तेन जातेन श्रुतेन राजन् दुःखं न जानन्ति न नाशभेद्या ऋणं न गृहीतं समुपागतौ असौ प्रागजन्मजं नात्र विचारस्ते विमोच्य राज्यं रघुनन्दनो नरभि दादाज्ञया दाशरथीस्तु रामः वनं गते लक्ष्मण जानकीभ्यां सहैव शैलं किल चित्रकूटं सुतो हरिश्चन्द्र नृपस्य राजा जो रोहितस्य इति प्रसिद्धनामा कृतोऽथ पित्रा विपणो तपस्य दासार्पितो तो विप्रगृहे तु नूनं तथाजी गर्तस्य सुतो वरिष्ठो नाम्ना सुनः शोक इति प्रसिद्धा पीतस्तु पित्रापि अथ अयूपबद्ध सम्भोजिता गाधिसुतेन पश्चात् पित्राज्ञया जामदग्ने पूर्वे छिन्नं शिरो मातुरिति प्रसिद्धम् अकार्यम् अपि चरितं च तेन गुरो
अनुज्ञा च गरीयसे कृता इदं शरीरं त भूपतेन क्षमो अस्मि नूनं तु वद किं करोम्यहमि न शोचनीयं मयि वर्तमाने अपि सामर्थ्यं पादयाम्यदः ब्रूहि राजं तव कास्ति चिन्ता निवारयामधि धनुर्गृहीत्वा देहेन ते च उच्चारितार्थाता वा भवतं मे मोघा भवत चिकीर्षा धिक्तं श्रुतं यः पितुरीप्सितार्थं क्षमो अपि सन् प्रतिपादयेत्येद्यं जातेन किं तेन सुतेन कामं पितुर्न चिन्ता किं समुद्धरेऽहम् उद्धरेद्यः श्रुत उवाच निशम्येति वचनस्य पुत्रस्य शान्तनु नृपः लज्जामानस्तु मनसात्मतमाहं त्वरितं सुतं राजोवाच चिन्ता मे महती पुत्र यस्य त्वमेकोऽसि ते सुतः शूरोऽतिबला बलवान् मानी संग्रामेषु पराङ्मुखः एकापत्यस्य ते ताता वृथे इदं जीवितं किल मृते त्वयि मृधे क्वापि किं करोमि निराश्रय एषा मे महती चिन्ता तेनाद्या दुःखितो अस्मि अहं नान्या चिन्तास्तु मे पुत्र मां तवाग्रे वदामि अहं श्रुत उवाच तदा आकर्ण्य अथ गंगा इयं मन्त्रिवृद्धान् परीक्षत नामा वदतु भूपालो लज्जावाद्यं परिप्लुतः वृत्तवार्ता निपत्स्याद्धे पृष्ट्वा यूयं विनिश्चयात् सत्यं ब्रवतु मां सर्वं तत्कथोमि निराकुलः तत् श्रुत्वा ते नृपः गत्वा संविज्ञानं च कारणं शशुविदितार्थस्तु गंगा इयं तद चिन्तयत सहित तस्यै तर्जयिकामासो दासस्य सदनं तदा प्रेमपूर्वकम् उवाच इदं विनम्रतो जाह्नवी सुतः गंगा इयम् उवाच पित्रे देवी सुतां ते अद्य प्रार्थयामि सुमध्यमां माता मे अस्तु सुते अहं ते दासो अस्मि अस्यापरन्तपः दास उवाच गंगायम् उवाच न दारसंग्रहं नूनं करिष्यामि सर्वथा सत्यं मे वचनं तात मया भीष्मं व्रतं कृतम् सुत उवाच एवं कृत्वा प्रतिज्ञातुं निशम्यं झस जीवकः ददौ सत्यवती तस्मै राज्ञे सर्वाङ्गशोभनाम् अनेन विधिना तेन वृद्धा सत्यवती प्रिया न जानाति परं जन्म व्यवसस्य नृपसत्तमम् श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां द्वितीय स्कंधे देव व्रत प्रतिज्ञा वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः।